Javier to Katapang. 10 to shoot. Katapang ulit. Jump shot. Basket na po yan. Wala po ang NGCT ng isa. 3-3. Dinagdagan ng tatlo niya. Number 58. Pass to Katapang. Pass to number 41. Number 18. Tuwila. Low 2 points. Natawagan. Number 41. Javier. Bilidiskarte. Pero kaya na dito man. Pero yun lang. Hindi sila Katapang. Kalang sila. Puti. Hindi 2 points yan. Kaya kaya sila. Emil. 10 to shoot. Grabe naman yun. Easy basket. Kung kaya Katapang yan. Dison. Easy basket yan. Last. 57 seconds. Tumila ng 3. Tumila kakuha. Nakuha nyo. Nakuha Bello. Nakuha nyo. 58. Boarding shot. Iwag. Floater. Easy basket. 22. Tumila ng 3. Wala. Pero pasa lang pala yun. 5. 23. Bilis. Pakatulin. Pasabit ulit. Hinayon. Pass to number 4. Tumira ng 3. Kanina pa sila. Hinayon. Pass to Isada. 2 points. Basket. Pinasa kayo. Kuya Isada. Ay, kinaliwa pa. Pinasa ka na namin ito Yelo. Yelo mag-isa. Easy. Basket yan. Brilliant. Pinasa sa Domingo. Easy basket. Time out. Javier to Delayo to Katapang. Jump shot ulit. Easy basket yan. Delayo napapasapan. Katapang to ay, nice. Delayo, tumira ng 3. Kanina pa to. Sir Katapang, pass to Javier, pass to Katapang ulit, pass to basket. Time out. Madulas daw ang bola. Iwag. Pinasa kay Evangelista. Kuya Dison, easy basket yan. Kay Kuya Jen. Nagawa ni Iwag. Kuya Dison. Ay, wait lang. Ngayon na. Dadakdak. Easy basket yan. Kuya Dison. Bello. Pass to kanino. Javier ulit. 10 to shoot. Katapang. Pass to Orencio. Yun. Makakawag ko rin. May tayo nga. Pinasa kay Orencia. Number 4. Isada. Ay Kuya Hinoyon. Isada. Pila ng 3. Boy! Kuya Jeric. Grabe, pero wala. Wala pala ng power. Kuya Kone. Pinasa kay Guzman. Stop and pop. Easy 2 points. Isada. Pass to 5 to shoot. Delayo. Ay, ganda naman, oy! Reverse pa! Woo! Dinukot pa yun. Grabe naman. Brando. So Domingo. Basket. Kuya Dison. Grabe yung depensa Kuya Dison. Pinalaktak na. Pero daw. Ay, wala pa din. Basket yan. Para kanino. Kay Kuya Domingo. Guzman. Pass to Regala. Pumeke. Good shot. Bam! Sayang naman yan. Highlight reel na eh. Derek. Derek tube. Pero wala. Pero. Bumawi. Basket. Emphasis. Tumira ng 3. Bam! Emphasis. Javier. Fake. Jump. Floater. Wow! Galing ah. Yellow. Tukune. Ready kaya. Tukune to Garcia. Alvin Garcia. Puya doon ako na puya doon pinasa kay Kuya Kone. Ayan na. Easy basket.
Nel. Number 2, 2 emphasis. 10 to shoot. Tatapang. Pinasa kay Hinayon. Tumira ng 3. Ba! Hindi pwede, baba. Nakagaw, Guzman. Paglaro lang ibababa ang camera. Basket. Pangino. Kuya Kone. Kuya Kone. Kuya Derek. Kuya Derek. Ginagsak. Wow. Siyam na lang. Emphasis. Tumira ng 3. Ba! Kone. Pass to pass. Tumira ng 3. Slow. Guzman. Ay, inigop. Isada. Ay, ganda naman. Oh! Malabay moves. Basket. Ay. Torigosa. Pass to pass. To slow. 5 to shoot. Ay, nakakagaw ang pink. Torigosa ulit. Back to back. Nabot. Pero naabot ako ng bola. Kuya Kone. Easy basket yan. 6 na lang, 6. 78-72. 7 minutes and 22. Pressure ulit, pressure. Nandun sa kabila. Guzman. Basket. Ayan na. Guzman, grabe. Bilis ko Guzman. Dalawa na lang. Dalawa na lang po lang. Kuneto Brondo, tumira ng 3. Short, nakuha ni Ikorta. Katapang, May libre dyan kasi 3 nandun eh. Noter, No? basket. May libre, 3 na eh. Katapang, Bebasis. Katapang. Turo Javier. Ba! Quick 2. Kasi ano naman yun. Hindi ko dito. Wedges yan. Okay. Oo nga. Hindi. Ay, puta. Ay, mama! 24, may dala ng bola. Pinasa kay Torigosa. Ay, ilalim na! Basket. Ay! Pero mga ulit. Ay, yun lang. Hi. Kone. Sila nakascore dyan, yari. Di Guzman. Kone. Libre sa 3. Bang! Thank you so much, NBCT. Ang ganda po ng